السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں ایک نئے کلاس کو لے کر کے، جو کہ ہمارا سہایک اردو انوادک کا کڑی کا یہ چوتھا کلاس ہوگا، جس میں آج ہم دیکھیں گے اردو سے ہندی ترجمہ، اردو سے ہندی انواد، جو کہ VVI ہے اور یہ PDF کی شکل میں ہے۔ اگر کسی کو چاہیے تو دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہمیت کے حامل ہے۔ آپ اس کلاس کو اینڈ تک دیکھیے اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی PDF یعنی کہ VVI کوشچن جو سیٹ کیا گیا ہے، اور پیٹرن جو ہے سہایک اردو انوادک کے آدھار پر ہے، آپ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ آج کا ہمارا سوال ہے نافذ کرنا۔ اس کا ہندی ترجمہ، ہندی انواد کیا ہوگا؟ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، ک میں ہے بحال کرنا، کھ میں جوڑ دینا، گ میں لاگو کرنا، گھ میں آرمبھ کرنا۔ نافذ کرنا کا صحیح آپشن کیا ہوگا؟ بحال کرنا ہے یا جوڑ دینا ہوگا، لاگو کرنا ہوگا یا آرمبھ کرنا ہو جائے گا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہوگا، اس کا صحیح آنسر ہوگا لاگو کرنا۔ لاگو کرنا۔ تو اسی طرح سے چلتے ہیں پھر ہم دوسرے پرشن کی طرف۔ اس سے پہلے بتا دیں کہ جو نافذ کرنا ہوتا ہے، اس کا صحیح جو لغوی معنی اگر ہندی میں دیکھیں تو یہ لاگو ہوتا ہے۔ جس طریقے سے 26 جنوری 1950 کو ہمارا سنویدھان لاگو ہوا تھا، نافذ ہوا تھا۔ تو چلتے ہیں پھر ہم اپنے دوسرا سوال ہے ہمارا، دارالحکومت کا ہندی انواد کیا ہوگا؟ ک راجدھانی، کھ شاسن، گ کیپٹل، گھ حکومت۔ تو دارالحکومت کا جو انگلش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیپٹل۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا راجدھانی۔ دارالحکومت کا صحیح جواب میرے پیارے اور عزیز دوستو، اس کا صحیح آنسر، صحیح اتر اس کا راجدھانی ہوگا۔ یاد کر لیجئے، کنٹھستھ کر لیجئے، دارالحکومت جو ایک اردو لفظ ہے، اس کا صحیح جواب ہوگا ہندی میں راجدھانی۔ چلتے ہیں ہم تیسرے کوشچن کی طرف، تیسرے سوال کی طرف، جو کہ اس کا سوال ہے مجاہدین آزادی۔ تو بتائیے کمنٹ میں کر کے کہ مجاہدین آزادی کا جو ہے ہندی انواد کیا ہوگا؟ ک میں ہے سوتنترتا سنگرام، کھ میں ہے سوتنترتا لڑاکو، گ میں ہے سوتنترتا سینانی، گھ میں ہے سینانی آزادی۔ تو آپ کمنٹ میں لکھیے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب
ہوگا स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि स्वतंत्रता सेनानी। तो इसका मुजाहिदीन आज़ादी का सही जवाब है स्वतंत्रता सेनानी। चलते हैं फिर अपने हम चौथे सवाल की तरफ। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं अदालत। अदालत का जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा? कोर्ट है, कोर्ट, कचहरी, न्यायालय, हिंसा। तो इसका सही जवाब होगा न्यायालय। इसका सही जवाब, अदालत का सही जवाब होगा न्यायालय। बढ़ते हैं हम पांचवा सवाल की जानिब। सवाल है आपके स्क्रीन पर मुंसिफ। मुंसिफ का हिंदी अनुवाद क्या होगा? न्यायाधीश, न्यायपालिका, न्याय नेत्रहीन। इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, इसका सही जवाब होगा न्यायाधीश। न्यायाधीश। इसका मुंसिफ का सही जवाब होगा न्यायाधीश। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर देख रहे हैं फ़लसफ़ा। फ़लसफ़ा का यूँ तो अंग्रेज़ी फ़िलॉसफ़ी होता है, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद बताना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर 4 ऑप्शन में देख रहे हैं, दर्शन शास्त्र, सिफारिश, दर्शन, क और ग दोनों। तो आपका ये सही जवाब होगा दर्शन शास्त्र भी होगा और दर्शन भी होगा, यानी कि इसका सही जवाब होगा क और ग। इसका सही जवाब होगा क और ग, यानी कि दर्शन शास्त्र और दर्शन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अगर पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है और कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, तो हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर चलते हैं हम अपना नेक्स्ट सवाल की तरफ, देखते हैं उसमें। प्यारे दोस्तों, ये रहा सवाल नंबर 7। उर्दू में देख रहे हैं आप फौलाद का हिंदी अनुवाद क्या होगा? जैसा कि आप चार ऑप्शन में देख रहे हैं, क में है इस्पात, ख में है लोहा, ग में है फौलाद, घ में है कठोर। तो ग तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये उसी का हिंदी रूप में लिखा हुआ है। तो ये कठोर होगा ही नहीं, क्योंकि फौलाद कठोर ही होता है, हार्ड ही होता है। तो अब रही बात क और ख, यानी कि इस्पात और लोहा। तो इसका सही जवाब होगा इस्पात। इसका सही जवाब होगा दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, अजीज़ों, इसका सही जवाब होगा इस्पात। आइए अब 8वां सवाल है अजायब खाना। हाँ मेरे दोस्तों प्यारों, अजायब खाना का सही जवाब क्या होगा? संग्रहित, संग्रहगृह, संग्राहक, संग्रहालय। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, इसका सही जवाब हो जाएगा संग्रहालय। संग्रहालय इसका सही जवाब होगा। तो फिर चलते हैं हम 9वां प्रश्न की तरफ। मेरा 9वां प्रश्न है कुतुब खाना। हाँ दोस्तों, कुतुब खाना को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी अनुवाद में क्या होता है? पुस्तक भंडार, पुस्तक गृह, पुस्तकालय, पुस्तक। तो इसका सही जवाब है पुस्तकालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइब्रेरी। तो चलते हैं हम 10वां सवाल की तरफ। आप स्क्रीन में देख रहे हैं सरजमीन। हाँ दोस्तों, सरजमीन का हिंदी तर्जुमा क्या होगा? क में है मातृभूमि, ख में वतन, ग में स्वदेश, घ में प्रेम का भूमि। तो इसका सही जवाब, सरजमीन का सही जवाब होगा मातृभूमि। सरजमीन का सही जवाब होगा मातृभूमि। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में भी फीडबैक देने की हर मुमकिन कोशिश कीजिए, ताकि ये वीडियो कैसी बन रही, कैसा लग रहा है,
تو اس سے ہمیں بھی صحیح کرنے کا اور فیڈ بیک سے صحیح جو ایک رائے ہوتا ہے وہ اس پر کام کرنے کا جو ہے انوبھو ملتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پیٹرن کا سوال یہاں سے اب 11واں نمبر سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ 1 ورڈ والا تھا، اب وہ ہونے والا ہے جس میں جملے ٹائپ کے دیے ہوئے ہوں گے، اسے غور سے دیکھ کر کے اس کا صحیح جواب اس کو پاز کر کے آپ اس کا صحیح جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارا پرچم ہماری شان ہے۔ ایک بار غور سے پڑھیے اور سنیے، ہمارا پرچم ہماری شان ہے، اس کا ک میں ہے ہمارا جھنڈا ہماری شان ہے، ہمارا دھوج ہماری شان ہے، ہمارا دھوج ہماری پرتشٹھا ہے، ہمارا جھنڈا ہماری گریما ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ہمارا دھوج ہماری پرتشٹھا ہے، ہمارا دھوج ہمارا دھوج ہمارا پرتشٹھا ہے، ہماری دھوج ہماری پرتشٹھا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہمارا دھوج ہماری پرتشٹھا ہے۔ 12واں پرشن اب آپ کے سامنے ہے، مردم شماری ہر 10 سالوں میں کی جاتی ہے۔ مردم شماری ہر 10 سالوں میں کی جاتی ہے۔ ہر 10 ورشوں میں مردوں کو گنا جاتا ہے۔ پرتیک دشک میں جنگننا کرائی جاتی ہے۔ جنگننا پرتیک 10 ورشوں میں کیا جاتا ہے، اپروکت میں سے کوئی نہیں۔ ہر 10 ورشوں میں مردوں کو گنا جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ پرتیک دشک میں جنگننا کرائی جاتی ہے۔ پرتیک دشک میں جنگننا کرائی جاتی ہے۔ جنگننا پرتیک 10 ورشوں میں کیا جاتا ہے، اپروکت میں سے کوئی نہیں۔ یہ تو کٹ گیا۔ اب بچا 2 جوابات۔ پرتیک دشک میں تو 10 سالوں 10 اگر ہم یہاں پر صدی کیے ہوئے رہتے تو اس کا صحیح جواب پرتیک دشک میں جنگننا کرائی جاتی ہے، لیکن وہاں پر 10 ہے تو 10 کا ہندی میں 10 ہوتا ہے، تو جنگننا پرتیک 10 ورشوں میں کرائی جاتی ہے، اس کا صحیح جواب ہے، یعنی یہ صحیح جواب ہے اور اس کا غلط جواب ہے۔ جنگننا پرتیک 10 ورشوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ رہا 13واں سوال، جدوجہد ہی زندگی ہے۔ ایک جملہ ہے، جدوجہد ہی زندگی ہے، اس کا ہندی انواد کیا ہوگا، پریاس ہی جیون ہے، سنگھرش ہی جیون ہے، سنگھرش ہی زندگی ہے، پریاس کا نام جیون ہے۔ جدوجہد اگر پریاس کی بات کریں تو یہاں جدوجہد کی جگہ پر اگر کوشش رہتی تو یہاں پر پریاس میرا صحیح جواب ہوتا، لیکن یہاں جدوجہد ہے جس کے کارن کا جو جواب ہے جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح سے سنگھرش ہی جیون ہے، اور میں چلیے سنگھرش ہی زندگی ہے۔ زندگی تو یہاں زندگی اردو میں ہے تو یہاں پر زندگی اردو کو ڈائریکٹ ہندی میں لکھ دیا گیا ہے، یہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا جو ہے اسی کا ہندی ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پریاس کا نام جیون ہے، پریاس بھی نہیں ہوگا، پھر یہاں پر نام لگا ہوا تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو میرا صحیح ہے۔ جدوجہد کا سنگھرش ہوتا ہے، زندگی کا ہندی جیون ہوتا ہے، سنگھرش ہی جیون ہے، تو یہ صحیح جواب ہے نمبر، سنگھرش ہی جیون ہے۔ یہ رہا 14واں سوال جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی VVI ٹائپ کا ہے۔ سوال ہے، نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں۔ نظام شمسی میں 8 سیارے ہیں، اس کا ہندی انواد کیا ہوگا، سور منڈل میں 8 گرہ ہیں، سوریہ کے پریوار میں 8 گرہ ہیں، سور منڈل میں 8 اپ گرہ ہیں، سوریہ اپنے پربل شکتی سے 8 گرہ کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے، تو تو ہوگا ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر دوسرے طرح کی بات کی گئی ہے،
گھ بالکل نہیں ہوگا، تو یہ تو ہو گیا۔ یہ نہیں ہوگا۔ تو گ ہے سور منڈل میں 8 اپگرہ ہیں۔ یہاں پر سیارے کی بات کی گئی ہے۔ سیارے کا ہندی جو ہے وہ گرہ ہوتا ہے، انگریزی پلانٹ ہوتا ہے۔ تو یہ اپگرہ ہے، یعنی کہ سیٹلائٹ کی بات کی گئی ہے، ذیلی سیارہ کی بات کی گئی ہے، یہ بھی نہیں ہوگا۔ کھاؤ میں ہے سوریہ کے پریوار میں 8 گرہ ہیں۔ سوریہ کے پریوار میں تو 8 گرہ ہے، لیکن یہاں پریوار شبد لفظ کہیں پر نہیں آیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی غلط ہے۔ تو باقی بچا ایک ہی، سور منڈل میں 8 گرہ ہیں۔ اس کا سٹیک اور صحیح آنسر ہے سور منڈل میں 8 گرہ ہیں۔ نظام شمسی کا ہندی سور منڈل ہوتا ہے، سیارے کا ہندی گرہ ہوتا ہے، 8 اور 8 ہی ہوتا ہے، تو سور منڈل میں 8 گرہ ہوتے ہیں۔ یہ رہا 15واں سوال۔ سوال میں کہا گیا ہے پہاڑوں میں قدرتی نباتات کی بہتات ہے، یعنی کہ یہ کئی ٹاپکس سے، کئی مضمون سے، کئی کتابوں سے یہ سوال بنایا گیا ہے۔ تو یہ ہے بھگول کا سوال، جغرافی کا سوال۔ پہاڑوں میں قدرتی نباتات کی بہتات ہے، قوم ہے اس کا صحیح جواب حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ قوم ہے پہاڑوں میں ونسپتیوں کی بہتات ہے، پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیوں کی بھرمار ہے۔ پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیوں بہت ماترا میں ہے، پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیاں کافی سگھن روپ میں ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم گھاؤ میں پہلے۔ پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیاں کافی سگھن روپ میں ہے، تو اس کا یہ جواب نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں سگھن کی بات کی گئی ہے، تو یہ اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا۔ تو چلتے ہیں گاؤں میں۔ پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیاں بہت ماترا میں ہے، تو بہت ماترا بھی اس کا جو بہتات ہے اس کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح میں ہم کھاؤ میں چلتے ہیں۔ پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیاں کی بھرمار ہے، اور کاؤ میں چلتے ہیں پہاڑوں میں ونسپتیاں کی بہتات ہے۔ تو یہ اسی کا ترجمہ ٹھیک ویسے کر دیا گیا ہے، یہ بھی اس کا صحیح جواب نہیں ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا میرے پیارے دوستو بچوں، پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیوں کی بھرمار ہے، بہتات کا جو ہے وہ بھرمار ہوتا ہے۔ پہاڑوں کے لیے پہاڑ پروت بھی ہو سکتا ہے، اگر پروت سوال میں آ جائے تو پروت اور پہاڑ نہیں رہے کہ پروت میں پراکرتک ونسپتیوں کی بھرمار ہے تو صحیح ہوگا، لیکن یہاں پر پہاڑوں کو پہاڑوں ہی لکھ دیا گیا ہے۔ اس طرح سے قدرتی نباتات کا جو ہندی ہوتا ہے وہ پراکرتک ونسپتیاں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بہتات کا جو ہے ہندی انواد ہوتا ہے وہ بھرمار ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پہاڑوں میں پراکرتک ونسپتیوں کی بھرمار ہے۔ چلتے ہیں ہم اپنے 16ویں سوالوں کی طرف۔ اس سیٹ میں، اس سیشن میں کل 30 سوالوں پر مشتمل سیٹ تیار کیا گیا ہے، جس میں سے ہم یہ 16واں سوال پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ حیاتیاتی کرے ذی روح کے لیے موضوع ہے۔ پھر سے سوال سنیے، حیاتیاتی کرے ذی روح کے لیے موضوع ہے، تو اس کا سٹیک آنسر، اس کا صحیح ہندی انواد کیا ہونا چاہیے؟ کم ہے سبھی پرانی کے لیے جیو منڈل سگم ہے، جاندار کے لیے جیو منڈل انوکول ہے، سجیووں کے لیے جیو منڈل انوکول ہے، سجیووں کے لیے جیو منڈل انوکول ہے، جیو منڈل سجیووں کے لیے انوکول ہے۔ تو ہم ک سے چلتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبھی پرانی کے لیے جیو منڈل سگم ہے، تو یہ لفظ موضوع کے لیے جو ہے، لفظ موضوع کے لیے سگم لفظ نہیں، سگم شبد نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دوسرے میں چلتے ہیں۔ جاندار کے لیے جیو منڈل انوکول ہے، جاندار کے لیے جیو منڈل انوکول ہے۔ گاؤں میں چلتے ہیں۔ سجیو یہاں پر حیاتیاتی کی بات کی گئی ہے، تو یہ حیاتیاتی کا ہندی جو ہے اگر ہم ہندی میں جائیں تو وہ جاندار نہیں ہوتا ہے، جاندار تو ہوتا ہے لیکن اس کا یہ صحیح اور سٹیک یہ نہیں، عام بول چال کا زبان میں جاندار ہے۔
تو اسی طرح سے یہ بھی غلط ہو جائے گا، سگم کے کارن یہ غلط ہو گیا اور جاندار کے کارن یہ غلط ہو گیا۔ اب چلتے ہم تیسرے کی جانب، تیسرے آپشن کی جانب، سجیووں کے لیے جیو منڈل انوکول ہے۔ اب یہاں پر سجیو ہے تو حیاتیاتی کے لیے حیاتیاتی کرے ہے، تو حیاتیاتی کرے جب آ جائے گا تو حیاتیاتی کرے یعنی کہ یہ بھی نہیں ہوگا، صرف یہاں اگر حیاتیات رہتا تو اس کا سجیو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر حیاتیاتی کرے لگایا ہوا ہے تو جس کے کارن یہ بھی غلط ہو گیا۔ تو میرا ایک ہی آپشن بچا گھ، جیو منڈل سجیووں کے لیے انوکول ہے۔ حیاتیاتی کرے کے لیے جو سٹک ہندی لفظ ہے، ہندی شبد ہے، وہ جیو منڈل جا ہے، اور زیرو کے لیے سجیو ہے، اور موضوع کے لیے انوکول شبد کا اپیوگ کیا جاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو گیا جیو منڈل سجیووں کے لیے انوکول ہے۔ تو اس کو دھیان رکھیے۔ اور یہاں پر کئی لفظ ایسے آتے ہیں جو جیسے حیاتیاتی کرے ہے، اس کا کیا ہندی ہوتا ہے، زیرو ہے، اس کا کیا ہندی ہوتا ہے، موضوع ہے، اس کا کیا ہندی ہے۔ تو اسی طرح سے ہم ایک پرشن میں 3 اردو لفظوں کا ہندی ہم نے جانا کہ حیاتیاتی کرے کا جو ہے وہ جیو منڈل ہوتا ہے، جس کو ہم لوگ انگریزی میں بایوسفیئر کہتے ہیں۔ اسی طرح زیرو ہے، اس زیرو کے لیے سجیو شبد زیادہ سٹک ہوتا ہے، جس کا جو ہے ہم لوگ انگلش میں لیونگ تھنگ جانتے ہیں۔ اسی طرح سے موضوع ہے جو انوکول ہے، جس کے لیے انوکول شبد کا پریوگ اور اپیوگ کیا جاتا ہے۔ تو ہم چلتے ہیں پھر 17واں پرشن کی طرف۔ چلتے ہیں 17واں پرشن کی طرف۔ آپ کے اسکرین پر ہے، یہ اتہاس کا سوال ہے، اتہاس کا پرشن ہے۔ اورنگزیب آخری طاقتور مغل حکمراں تھے۔ پھر سے سن لیجئے، اورنگزیب آخری طاقتور مغل حکمراں تھے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ چلیے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اس کا صحیح جواب۔ ک میں ہے اورنگزیب انتم شکتیشالی مغل شاسک تھا۔ کھ میں ہے اورنگزیب مغل سلطنت کا انتم سمراٹ تھا۔ گ میں ہے اورنگزیب انتم مغل سشکت شاسک تھا۔ گھ ہے اورنگزیب ہی انتم شکتیشالی مغل شاسک تھا۔ تو ہم گھ سے سٹارٹ کرتے ہیں اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اورنگزیب ہی انتم شکتیشالی مغل شاسک تھا۔ تو یہاں پر لفظ جو ہے وہ ہی لگا ہوا ہے، ہی لگا ہوا ہے، جو کہ اس میں ہی کہیں نہیں ہے۔ اورنگزیب، سیدھا سا سوال ہے، اورنگزیب آخری طاقتور مغل حکمراں تھا۔ اگر ایسا رہتا اورنگزیب ہی آخری طاقتور مغل حکمراں تھا تو اس کا صحیح جواب گھ ہو جاتا، لیکن یہ ہی کے کارن اس کا یہ آپشن غلط ہو گیا۔ تو چلتے ہم گ پر۔ اورنگزیب انتم مغل سشکت شاسک تھا۔ تو یہاں پر انتم تو ہے، مغل بھی ہے، لیکن ورڈ جو ہے، ایک شبد جو ہے سشکت جوڑا گیا ہے، جو کہ اس کے کارن یہ آپشن بھی غلط ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو اب بچا 2۔ کھ میں ہے اورنگزیب مغل سلطنت کا انتم سمراٹ تھا۔ تو یہاں پر جو ہے سلطنت کی بات کہیں نہیں کی گئی ہے، تو اسی لیے یہ بھی آپ کا آپشن کٹ جاتا ہے۔ تو ایک آپشن بچا ہمارا اورنگزیب انتم شکتیشالی مغل شاسک تھا۔ یہ اردو کا ہندی انواد بالکل سٹیک اور صحیح جواب ہے۔ اورنگزیب آ گیا یہاں پر، آخری کا ہندی ہوتا ہے انتم، اسی طرح سے طاقتور کا شکتیشالی ہوتا ہے۔ بادشاہ کے لیے جب کسی طاقتور کی بات کی جاتی ہے تو وہ انرجیٹک کے طور پر نہیں کی جاتی ہے، یا جو ہے کسی اور طرح کی بات نہیں کی جاتی ہے، شکتیشالی کی بات کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر مغل ہے تو یہاں پر مغل لفظ آیا ہے، حکمراں کے لیے شاسک لفظ آیا ہے، جس کا صحیح جواب ہے اورنگزیب انتم شکتیشالی مغل شاسک تھا۔ تو اس میں ہم لوگ جب کسی جملے کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں ہندی میں یا انگلش میں، یا ہندی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں، تو جملہ میں کئی ورڈ، کئی لفظ، کئی شبداولی سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ آخری کا ہم نے انتم جانا، طاقتور کا جو ہے شکتیشالی جانا، اور حکمراں کے لیے شاسک کا استعمال کیا گیا ہے۔
तो फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें कैसा प्रश्न है और क्या सीखने का मौका मिलता। तो हमारा 18वां सवाल है, बाबा साहेब हिंदुस्तानी आइन के बानी है। तो यहाँ पर आइन में अलिमज़ा आइन या नून होना चाहिए, तो यहाँ पर आइन कर दिया गया है। तो खैर बाबा साहेब हिंदुस्तानी आइन के बानी है, तो इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा। तो चलते हैं हम पहले ऑप्शन खंगालते हैं। तो क में है बाबा साहेब भारतीय कानून के निर्माता हैं। ख बाबा साहेब भारतीय अधिनियम के निर्माता हैं। बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहेब इंडिया संविधान के निर्माता हैं। तो चलते हैं क में और एक एक लफ्ज़ का सही हिंदी अनुवाद देखते हैं। बाबा साहेब के लिए बाबा साहेब आ गया, इसी तरह से हिंदुस्तानी के लिए भारतीय आ गया, आइन के लिए कानून नहीं है। तो हिंदी में भी उर्दू में भी कानून होता है और हिंदी में भी कानून लिखा जाता है। ये कानून के कारण जो है ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। तो फिर दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। बाबा साहेब के लिए बाबा साहेब आया, उसी तरह से भारतीय अधिनियम, आइन का जो है वो अधिनियम नहीं होता है। तो अधिनियम का उर्दू जो होता है वह दस्तूर होता है। तो यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन हमारे लिए क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। इसमें है बाबा साहेब भारतीय संविधान के निर्माता हैं। तो बाबा साहेब के लिए बाबा साहेब आ गया, इस तरह से यहाँ पर। इसी तरह से हिंदुस्तानी के लिए भारतीय शब्द का शाब्दिक अर्थ आ गया। आइन के लिए जो है, आइन के लिए ये संविधान सटीक लफ्ज़ है, शब्द है। इसी तरह से बानी के लिए जो है यहाँ पर का निर्माता लिखा आता है। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ग ऑप्शन बिल्कुल सही है और सटीक जवाब है, बिल्कुल सही और सटीक जवाब है मेरा। और घ में है बाबा साहेब इंडिया संविधान के निर्माता हैं, ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ शब्द जो है इंडिया आ गया, जो कि एक अंग्रेज़ी अनुवाद है। तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अगले सवाल की तरफ देख। मेरा 19वां सवाल है, अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। फिर से सुनिए कि अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। क में है मौलाना आज़ाद पहले भारतीय शिक्षा मंत्री थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क में है मौलाना आज़ाद पहले भारतीय शिक्षा मंत्री थे। ख में है मौलाना आज़ाद भारत के सर्वप्रथम शिक्षा मंत्री थे। ग में है मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो हम एक एक ऑप्शन को इसके कसौटी पर रख करके देखते हैं। जो उर्दू में लिखा गया है कोई सवाल और हिंदी में जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके बारी बारी से हम उसके कसौटी पर उतारने की कोशिश करते हैं। जो उतरेगा वही सही जवाब होगा। ऐसे ही हल करने का एक तरीका होता है कि आप जो भी लैंग्वेज में प्रश्न दिया गया हो, उसका जो शब्दावली होता है, जो इस्तिलाहात होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होता है, उसको हम दिए गए ऑप्शन जो भी लैंग्वेज में है तो उसका एक एक करके हम देखने की कोशिश देखते हैं। तो इस तरह से हमारा सही जवाब होने की कोशिश होने का संभावना ज़्यादा रहता है। तो अबुल कलाम आज़ाद के लिए तो यहाँ पर मौलाना ही का इस्तेमाल किया गया है। तो खैर बात वही है। तो मौलाना आज़ाद हो गया। अब पहले भारतीय शिक्षा मंत्री थे, पहले के लिए पहले ही आ गया। वज़ीर तालीम के लिए शिक्षा मंत्री, और यहाँ पर हिंदुस्तान का लफ्ज़ जो है नहीं किया गया। हाँ, भारतीय आया, लेकिन यहाँ पर पहले के लिए पहले ही का इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से यह ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। तो ख में चलते हैं। मौलाना आज़ाद भारत के सर्वप्रथम
शिक्षा मंत्री थे। तो देखते हैं सर्वप्रथम, अगर यहाँ पहले और सर्वप्रथम में कंपैरिजन करें तो पहले तो बिफोर होता है, उसी तरह सर्वप्रथम का मतलब होता है सबसे पहले। तो यहाँ हम पहले दिया गया है तो सबसे पहले इसका, इस कारण भी ये मेरा जो ख है वो गलत हो जाएगा। अब चलते हैं ग में। मौलाना आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। यहाँ आज़ाद हिंदुस्तान है तो यहाँ आज़ाद भारत लिख दिया गया, तो लिख दिया गया उसी तरह से है, ये भी प्रश्न हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अब चलते हैं घ, अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र, यानी कि आज़ाद के लिए स्वतंत्र इस्तेमाल किया गया और हिंदुस्तान के लिए भारत इस्तेमाल किया गया। पहले का जो सही शब्दावली हिंदी होता है वो प्रथम होता है, और शिक्षा मंत्री वज़ीर तालीम का जो सटीक और सही शब्दावली हिंदी का है वो शिक्षा मंत्री है। तो इसका इस कसौटी पर जो है ये 19वां नंबर के कसौटी पर घ नंबर सही उतरता है, तो इसका ये घ नंबर बिल्कुल सही है। अबुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हैं। ये 19वां प्रश्न है। अब हम चलते हैं 20वां प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इसका हल करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास्टर रमीज़, इसको सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और कमेंट करके ये भी बताइए कि ये वीडियो और दीगर वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर भी अगर आप वीडियोस चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। और ये है कि यहाँ पर इस मास्टर रमीज़ यूट्यूब चैनल पर सभी मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात की तैयारी कराई जाएगी और कराई जाती है, और बेसिक टू एडवांस भी कराई जाएगी, और जो है हर तरह के मज़ामीन, हर तरह के टॉपिक और हर तरह के जो है सब्जेक्ट इंशाल्लाह यहाँ इसमें कवर करने की बिल्कुल मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं फिर हम 20वें प्रश्न की तरफ। सवाल है, इसरो हिंदुस्तान का एक काबिल एतमाद इदारा है। इसका ये सवाल फिर एक बार दोहराएं। इसरो हिंदुस्तान का एक काबिल एतमाद इदारा है। तो क में जो प्रश्न दिया गया है, ऑप्शन जो दिया गया है इसका, इसरो भारत का एक विश्वसनीय संस्था है। ख में है, इसरो भारत का एक भरोसामंद संस्था है। इसरो भारत का एक लायकमंद संस्था है। इसरो एक विश्वसनीय संस्था भारत का है। तो अब यहाँ पर जो है हम एक एक इसकी कसौटी पर रखते हैं। घ में चलते हैं, इसरो एक विश्वसनीय संस्था भारत का है। यहाँ पर जो इसके द्वारा इसका जो सही यहाँ पर अनुवाद नहीं किया गया है, इसके अनुसार है इसरो हिंदुस्तान का एक काबिल एतमाद इदारा है। तो यहाँ पर क्या गया, इसरो एक विश्वसनीय संस्था भारत का है, जो कि ये गलत है। अब चलते हैं ग में, इसरो भारत का एक लायकमंद संस्था है। तो यहाँ पर काबिल एतमाद के लिए लायकमंद जो शब्दावली है वो नहीं आता है, ये भी हमारे कसौटी से बिल्कुल विपरीत है, तो ये गलत है। ख में चलते हैं, इसरो भारत का एक भरोसामंद संस्था है। तो एतमाद का भरोसा नहीं होता है। आम बोल चाल में भरोसा बोल सकते हैं, लेकिन ये इस्तिलाह है कि इसमें भरोसा नहीं है, तो ये भी हमारे लिए गलत है। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही ऑप्शन बचा जो इसका सही जवाब है। इसरो भारत का एक विश्वसनीय संस्था है। इसरो के लिए इसरो आया, हिंदुस्तान के लिए भारत आया, एक के लिए एक आया। काबिल एतमाद का जो हिंदी शब्दावली होता है वो विश्वसनीय होता है। इसका सही इस्तिलाह है, शब्दावली है, इदारा के लिए संस्था आता है। तो इसका सही जवाब हुआ इसरो भारत का एक विश्वसनीय संस्था है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की जानिब। देखिए ये 21वां प्रश्न है, चांद ज़मीन का वाहिद ज़ेली सैयारा है। चांद ज़मीन का वाहिद ज़ेली सैयारा है। चांद के लिए कमर का भी इस्तेमाल हो सकता था,
महताब का भी इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन चांद एक आम बोलचाल का ज़बान है और ये बिल्कुल सटीक भी बैठता है। तो इसके लिए जो है हम अब इसके चांद ज़मीन का वाहिद ज़ैली सैयारा है। 21वां प्रश्न को आप 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके कसौटी पर उतारते हैं। क में है चंद्रमा ज़मीन का अकेला ग्रह है। ख में पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ग चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा धरती का एकमात्र उपग्रह है। चलिए अब इसको कसौटी पर रखने की कोशिश करते हैं। घ में है चंद्रमा धरती का एकमात्र उपग्रह है। धरती लफ्ज़ यहाँ पर आ गया है, जो कि ज़मीन के लिए धरती नहीं आता है, तो ये धरती नहीं है, धरती नहीं होगा, तो इसका जवाब गलत हो जाएगा। गांव में चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, तो चंद्रमा पृथ्वी का, तो ये भी हो सकता है। फिर हम ख में देखते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी, यहाँ लफ्ज़ पृथ्वी पहले आ गया है, तो इस कारण ये गलत होगा। तो चंद्रमा ज़मीन का अकेला, तो यहाँ अकेला आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका ये सही जवाब है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, सही जवाब है। ये रहा स्क्रीन पर 22 नंबर हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह हैं। फिर से एक बार सवाल, हिंदुस्तान के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह हैं, तो इसका ऑप्शन देखिए। क में है भारत के आपदा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। नंबर ख में जो है भारत के ऊर्जा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। ग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। घ में भारत के विदेश मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो चलिए इसको उस कसौटी पर उतारते हैं। भारत के आपदा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, तो यहाँ वज़ीर दफ़ा के लिए आपदा मंत्री नहीं आता है, तो ये इस हिसाब से ये मेरा गलत हो जाएगा। उसी तरह से है ख में भारत के ऊर्जा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो वज़ीर दफ़ा का भी ऊर्जा नहीं आता, ये भी हमारे लिए गलत हो जाएगा। चलते हैं फिर ग में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, तो इसका सही जवाब ये ग नंबर है। वज़ीर दफ़ा के लिए रक्षा मंत्री, वज़ीर का मंत्री हो गया और दफ़ा का रक्षा होता है। जिस तरह से हम कभी बोलचाल में बोलते हैं चलो दफ़ा करो, दफ़ा करो, हाँ, तो वही है भारत के दफ़ा के का जो है वो रक्षा, इसका सटीक और सही हिंदी का शब्दावली है, तो सही हो जाएगा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। और घ में है भारत के विदेश मंत्री राजनाथ सिंह हैं। विदेश मंत्री नहीं, इसके विदेश मंत्री का उर्दू होता है वज़ीर ख़ारजा, जो कि यह गलत है। इसका सही जवाब ग होगा, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। 23 नंबर, यह हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ये नाफिजुल अमल बहुत ही बढ़िया और अच्छा उर्दू का लफ्ज़ है, इस्तिलाह है। आप इसको अमल में भी ला सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। क ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ये ख़ास तौर से प्रशासनिक और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए ये यूज़ होता है। क में है ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ख ये चेतावनी तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ग ये हुक्म तुरंत प्रभावशाली पूर्ण लागू होगा। घ ये आदेश तुरंत प्रभावशाली तरीके से लागू होगा। चलते हैं हम इसको कसौटी पर उतारने की कोशिश करते हैं। यह हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। घ से हम ये स्टार्ट करते हैं। यह आदेश तुरंत प्रभावशाली तरीके से लागू होगा। यहाँ लफ्ज़ तरीके आ गया, तो यहाँ पर तरीका नहीं है, जिस कारण जो है ये गलत हो जाएगा। चलते हैं हम ग में। यह हुक्म तुरंत प्रभावशाली पूर्ण लागू होगा। यह हुक्म का हुक्म ही दिया गया है, तो ये भी गलत है। और यहाँ पर पूर्ण भी लगा दिया गया है, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा।
ख में देखते हैं ये चेतावनी तुरंत प्रभाव से लागू होगा। यहाँ पर चेतावनी की बात की गई है, चेतावनी नहीं दी जाती है खास तौर पर ऑफिशियल लैंग्वेज में, तो ये यहाँ पर जो है ख भी गलत है। और इसी तरह से क ऑप्शन बचा जो कि सही होगा, ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। तो ये हुक्म के लिए आदेश, फौरी के लिए तुरंत, और नाफिजुल अमल का जो मीनिंग होता है वो प्रभाव से लागू होता है। नाफिज का प्रभाव और अमल का लागू, अगर इस तरह नाफिज का लागू और अमल का प्रभाव, तो यहाँ पर नाफिजुल अमल का जो हिंदी शब्दावली और सटीक जो होगा वो होगा प्रभाव से लागू। तो ये मेरा क नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब है। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। चलते हैं 24वां प्रश्न की तरफ। तमाम दस्तावेज़ात की तस्दीक करें और जमा करें। एक उर्दू जुमला है, तमाम दस्तावेज़ात की तस्दीक करें और जमा करें। तो क है सभी कागजात जांच पड़ताल करें और जमा करें। ख में सभी दस्तावेज परखें और जमा करें। सभी दस्तावेज सत्यापित करें और जमा करें। सभी प्रलेख सत्यापित करें और जमा करें। तो इसका हम अब एक एक कसौटी पर उतारने की कोशिश करते हैं। सभी कागजात जांच पड़ताल करें और जमा करें। जांच दस्तावेज तस्दीक के लिए जांच पड़ताल लफ्ज़ नहीं आता है, इसीलिए ये जो है मेरा गलत हो जाएगा। दूसरा है मेरा सभी दस्तावेज परखें और जमा करें। तस्दीक के लिए परख भी लफ्ज़ नहीं आता है, वर्ड शब्द नहीं आता है, ये भी हमारा गलत है। इसी तरह से ग है सभी दस्तावेज सत्यापित करें और जमा करें। तो लफ्ज़ तस्दीक के लिए सत्यापित आता है, दस्तावेज़ात के लिए दस्तावेज़ आ गया और जमा के लिए जमा ही है, तो इसका ये सही जवाब है। और घ में जाते हैं सभी प्रलेख सत्यापित करें और जमा करें, ये भी सही है। तस्दीक दस्तावेज़ात के लिए प्रलेख भी आता है और दस्तावेज़ात के लिए दस्तावेज़ भी आता है, ये दोनों सही है। घ भी सही है, ग भी सही है, यानी कि सभी प्रलेख सत्यापित करें ये भी सही है, सभी दस्तावेज़ सत्यापित करें ये भी सही है। दो ऑप्शन सही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तमाम दस्तावेज़ात की तस्दीक करें और जमा करें का सही जवाब होगा सभी दस्तावेज़ सत्यापित करें और जमा करें, सभी प्रलेख सत्यापित करें और जमा करें, दोनों ऑप्शन ही सही है। चलते हैं अब हम 25वें सवाल की जानिब। आइन साज असेंबली 1946 ईस्वी में तश्कील दी गई। फिर से एक बार सवाल, आइन साज असेंबली 1946 में तश्कील दी गई, इसका सही हिंदी अनुवाद क्या होगा? कानून सभा का गठन 1946 में हुआ। 1946 में का गठन संविधान सभा का हुआ। नंबर जो ग ऑप्शन है संविधान सभा का प्रतिस्थापित 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, कसौटी में उतारते हैं। ग में है कानून सभा का गठन 1946 में हुआ। आइन साज असेंबली का कानून नहीं होता है, आइन साज का कानून नहीं होता, ये गलत है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। तो अब ख में चलते हैं। 1946 में का गठन संविधान सभा का हुआ। इसका जो है दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो दोनों के शब्द में इधर उधर की हेर फेर है, तो ये भी गलत हो जाएगा मेरा, ये सही से इसका सेंटेंस नहीं बैठा। ग में है संविधान सभा का प्रतिस्थापित 1946 में हुआ, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये तश्कील के लिए प्रतिस्थापित नहीं होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बाकी एक ही ऑप्शन बचा घ, संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, सही उत्तर है। इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए और जो है एंड तक देखें और जो है कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब की भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलते हैं हम फिर 26वां प्रश्न की तरफ। तो 26वां प्रश्न है, सवाल है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद रखी। क में है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। ख में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। नंबर ग में है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्र फौज की स्थापना की। घ में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
सुभाष चंद्र बोस ने रखी। चलिए अब जो है घ से हम इसका स्टार्ट करते हैं। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने रखी। तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ पर जो है लफ्ज़ स्थापना, लफ्ज़ आज़ाद हिंद फौज पहले आ गया, नाम बाद में आया, तो इस कारण जो है ये हमारा गलत हो जाएगा। ग में है सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्र फौज की स्थापना की। यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज को पलटा नहीं जाएगा, क्योंकि जो नाम रखा गया उस नाम का हिंदी भी वही होता है और उर्दू भी क्या बोलते हैं इंग्लिश भी वही होता है, तो यहाँ पर बदल दिया गया है, जिस कारण ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब घ में चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ये बिल्कुल सही जवाब है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से काम भी देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी। अगर नींव यहाँ पर शब्द नहीं आता तो ये जवाब सही हो सकता था। तो नींव आकर के जो है एक बुनियाद के लिए नींव नहीं होता है, बल्कि यहाँ बुनियाद की अगर बात करें तो वह स्थापना के लिए होता है। तो ये सही जवाब इसका होगा ख, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। गिरते हैं शहसवार ही, चलते हैं 28वां प्रश्न की तरफ, जो कि ये अब हम इस सेशन के अब बिल्कुल प्रश्न के नज़दीक ख़त्म होने के नज़दीक पहुंच गए हैं। और अपनी मेहनत और लगन लगाते रहिए, इंशाअल्लाह कामयाबी एक दिन कदम चूमेगी। तो चलते हैं हम 28 नंबर में। रुखसत सिर्फ मंजूरी के बाद ही काबिल कबूल होगी। यहाँ पर है हो गया है, ये यहाँ पर ही होना चाहिए। ही रुखसत सिर्फ मंजूरी के बाद ही काबिल कबूल होगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अवकाश स्वीकृत होगी तभी मान्य होगी। अवकाश अधिकारी ही स्वीकृत करेंगे। ग में है स्वीकृत होगी अवकाश फिर मान्य होगी। अवकाश स्वीकृति के बाद ही मान्य होगी। चलते हम इसको कसौटी पर रखते हैं। अवकाश स्वीकृत होगी तभी मान्य होगी। तो यहाँ पर कहीं पर भी तभी नहीं दिया गया। उर्दू में रुखसत सिर्फ मंजूरी के बाद ही काबिल कबूल होगी। तो यहाँ पर तभी का जो ये है वो नहीं है, तो जिस कारण ये हमारा गलत हो जाएगा। चलते हैं ख में। अवकाश अधिकारी ही स्वीकृत करेंगे। यहाँ पर कहीं पर भी अधिकारी की बात नहीं की गई है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ग में चलते हैं। स्वीकृत होगी अवकाश फिर मान्य होगी। यहाँ पर सेंटेंस का जो फॉर्मेट है वो बदल दिया गया है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। अब एक ही सवाल जवाब बचा, ऑप्शन बचा, जिसमें है घ में अवकाश स्वीकृति के बाद ही मान्य होगी। तो इसका सही और सटीक जवाब है अवकाश स्वीकृति के बाद ही मान्य होगी। तो रुखसत सिर्फ मंजूरी के बाद ही काबिल कबूल होगी का सटीक और सही अनुवाद हिंदी में होगा अवकाश स्वीकृति के बाद ही मान्य होगी। चलते हैं हम 29वां प्रश्न की जानिब, और लगे रहिए, डटे रहिए, देखते रहिए, खुश रहिए और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लफ्ज़ बिल्कुल आपके लिए नया होगा। यहाँ पर दिया गया इस्तगासा। इस्तगासा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो एक बार इसको फिर से पढ़ें। इस्तगासा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो इसका हिंदी अनुवाद जानने की कोशिश करते हैं। क में है अभियोजन पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण दिया। आपने अभियोजन भी नहीं सुना होगा और इस्तगासा भी नहीं सुना होगा। तो चलिए आज जानते हैं इस्तगासा और अभियोजन मौक़ूफ़ क्या चीज़ है, देखते हैं। क में है अभियोजन पक्ष ने अपना स्पष्टीकरण दिया। ख में अभियोजन पक्ष ने अपना पक्ष रखा। ग में है अपना पक्ष रखा अभियोजन पक्ष ने। घ में है अभियोजन पक्ष ने अपना तार्किक पक्ष रखा। तो चलते हम घ से स्टार्ट करते हैं कि इस्तगासा ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, अभियोजन ने अपना तार्किक पक्ष रखा। इस्तगासा का अभियोजन होता है, लेकिन यहाँ पर लफ्ज़ तार्किक आ गया, वर्ड तार्किक आ गया है, शब्द तार्किक आ गया, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा हमारा।
اب چلتے ہیں گاؤں میں اپنا پکچھ رکھا ابھیوجن پکچھ نے، تو یہ جو ہے اس کا فارمیٹ ہی چینج ہے، تو اس کا یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں کھا میں ابھیوجن پکچھ نے اپنا پکچھ رکھا، یہ بالکل صحیح ہے جواب ہے، ابھیوجن پکچھ نے اپنا پکچھ رکھا، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ اور کا میں چلتے ہیں ابھیوجن پکچھ نے اپنا اسپشٹیکرن دیا، تو یہاں پر اسپشٹیکرن لفظ نہیں آئے گا موقف کے لیے، یا تو یہ بالکل غلط ہے۔ اب چلتے ہیں ہم ابھیوجن پکچھ نے اپنا پکچھ رکھا، استغاثہ کے لیے ابھیوجن شبد کا شبداولی اپیوگ کیا گیا ہے، موقف کے لیے پکچھ، استغاثہ نے ابھیوجن پکچھ کا یہ ہے اصطلاح ہے، اور موقف کے لیے جو ہے پکچھ ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب اس طرح سے ہو جائے گا، ابھیوجن پکچھ نے اپنا پکچھ رکھا۔ چلتے ہیں ہم لاسٹ پرشن کی طرف، 30واں پرشن ہے اور یہ انتم اور آخری پرشن ہے اس سیشن کا۔ یہ مقدمہ اعلیٰ عدالت میں زیر طوا ہے، یہ بھی زیر طوا بھی ایک نیا لفظ ایڈ کیا گیا ہے، آپ کو اس میں بھرپور سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس ویڈیو کا آپ اینڈ تک دیکھیے، بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا اس میں، اور کسی بھی ایگزام کے لیے آپ کو بہت بڑا مفید اور بہت بڑا فائدہ پہنچانے والا ہے یہ ویڈیو۔ تو دیکھتے ہیں کہ 30 نمبر میں یہ مقدمہ اعلیٰ عدالت میں زیر طوا ہے، ک میں ہے یہ معاملہ اچ نیالیہ میں لمبت ہے، کھ ہے یہ سمسیا اچ نیالیہ میں پھنسا ہے، گ یہ معاملہ اچتر نیالیہ میں لمبت ہے، گھ اچ نیالیہ میں یہ معاملہ لٹکا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کسوٹی پر اتارتے ہیں، گھ سے دیکھتے ہیں اچ نیالیہ میں یہ معاملہ لٹکا ہے، یہاں پر لٹکا شبد دیا گیا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، زیر الطوا کے حساب سے یہ غلط ہو گیا۔ تو چلتے ہیں گاؤں میں یہ معاملہ اچتر نیالیہ میں لمبت ہے، یہ صحیح تو ہو سکتا تھا، لیکن یہاں مقدمہ اعلیٰ عدالت کے لیے ہے، تو اس کے لیے جو ہے اچتر کا جو ہے سپریم کورٹ ہوتا ہے، اور اعلیٰ عدالت جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ ہوتا ہے، تو جس کے کارن یہ بھی جو ہے ہمارا غلط ہو جائے گا۔ اب کھاؤ میں چلتے ہیں، یہ سمسیا اچ نیالیہ میں پھنسا ہے، یہاں پر پھنسا شبد دیا گیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے غلط ہو جائے گا۔ اور کا بچا جو صحیح جواب ہے، یہ معاملہ اچ نیالیہ میں لمبت ہے، زیر الطوا کا جو ہے صحیح میننگ ہندی میں ہوتا ہے لمبت، اور اعلیٰ عدالت کا اچ ہوتا ہے، اور مقدمہ کے لیے معاملہ ہوتا ہے، تو یہ معاملہ اچ نیالیہ میں لمبت ہے، اس کا یہ صحیح جواب ہے۔ اور یہاں پر یہ سیشن ایم سی کیو ٹائپ کا جو سیشن تھا، اور اردو سے ہندی جو انواد تھا، یہ سیشن یہیں پر سماپت ہوتا ہے۔ اور آخری میں ایک التجا اور التماس ہے کہ یہ ویڈیو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجئے، اور جس سے ہمیں کافی موٹیویشن ملتی ہے، اور ویڈیو بنانے میں زیادہ سے زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ ہمارے چینل ماسٹر رمیز کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کیجئے، اور اگر آپ کسی اسپیسیفک اس ویڈیو چاہتے ہیں تو اس پر بھی اس پر کمنٹ کیجئے، اور ہمیں فیڈ بیک بھی دیجئے، اگر بولنے میں کہیں پر بھی کسی لفظ کے لیے جو ہے غلط اگر اس کا پروننسیشن ہوتا ہے تو وہ بھی ہمیں کمنٹ کے ذریعہ بتانے کی کوشش کیجئے، کیونکہ ہم بھی ایک جو ہے ودیارتھی ہی ہیں، ہم بھی ایک طالب علم ہی ہیں، جو اور ایجوکیشن جو ہوتا ہے وہ سیکھنے اور سکھانے پر آدھارت ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ۔